카자흐스탄에 대해서 잠시 이 중앙아시아는 카자흐스탄이고요. So in Central Asia, there's Kazakhstan En el centro de Asia está Kazajstán and Uzbekistan y es un país de Pakistán. 키르기스탄 있고 and Kyrgyzstan Está Kirguistán, and Tajikistan está Taxistán and Turkmenistan. y está también Turkmenistán. 스탄이 있습니다. There are a lot of stands. Hay muchísimos países que se llaman stan. 이 스탄 안에서도 But even within these stands, Pero incluso en estos países 네 개 나라의 교회가 지금 세워져 있습니다. there are churches in 4 of these countries. tenemos iglesia en estos 4 países. We have a church in Kazakhstan, Tenemos iglesia en Kazajstán 네 개의 교회가 있습니다. and in Kazakhstan we have 4 churches there. y tenemos 4 iglesias en ese país. 우즈베키스탄에도 있고요. And we have church in Uzbekistan. Y también tenemos iglesia en Pakistán. 우즈베키스탄에는 두 교회 교회가 있고요. We have 2 churches in Uzbekistan. Tenemos 2 iglesias en Pakistán And also we have a church in Kyrgyzstan. y también tenemos iglesia en Kirguistán 타지키스탄도 있는데 And also in Tajikistan as well. y también en Tagistán. 이 길거리에 나가 보면 히잡을 쓰고 다니는 사람들이 많아요. So even now if you go to Tajikistan, you'll still see many people wearing a hijab as they walk around on the streets. Incluso ustedes en estos países pueden ver que hay muchas personas que siguen teniendo como un velo en su cabeza. 옆에 아프가니스탄이 있어요. 국경이 있습니다. Right next to Tajikistan, it borders with Afghanistan. Y allí está el borde con Afganistán, la frontera. 스탄이라고 하는 나라에 현재 네 곳의 스탄이라는 나라의 교회가 있고요. So currently we have churches in 4 of the Stan countries, Y nosotros tenemos en estos 4 países iglesias. 복음을 전하고 있습니다. and within those 4 countries we have churches in many places, and we are preaching the gospel there. Y tenemos iglesias en diferentes países también y estamos predicando el evangelio. 그러니까 So do you remember what I talked about yesterday? ¿Ustedes recuerdan de lo que yo hablé ayer? 할머니 한 분이 돌아가시면서 유언을 남겼던 이야기 들어보셨습니까? Did you hear the 기억나요? story? Do you remember the story I told about the grandmother who was dying and left her will? ¿Les recuerdan de la mujer que yo dije que había muerto? 그 할머니는 가족들로부터 굉장히 핍박을 많이 받았습니다. So this grandmother received a lot of persecution from her own family. Esta abuela recibió muchísima persecución por parte de su familia. She had been a Muslim for her entire life. Y ella había sido musulmán por toda su vida. 복음을 들었어요. 할머니께서. But one day she heard the gospel. Pero un día Her grandmother. ella escuchó el evangelio por su abuela. As she heard this gospel, she felt, oh, this is the truth. Y cuando ella escuchó este evangelio, ella sintió, esto es la verdad. 기독교로 전향을 한 거죠. And then from then she converted to Christianity. Y desde ese momento ella se convirtió en cristiana. 어려움을 많이 받았습니다. So she received a lot of persecution and a lot of hardship from her family. Y ella recibió muchísima persecución y dificultades por medio de su familia. Incluso sus hijos, They laughed at their grandmother. ellos habían dejado a la abuela. 할머니를 무시했습니다. And even her husband despised this grandmother. Incluso su esposo menospreciaba a esta abuela, menospreciaba a su propia esposa. 굉장히 이 핍박을 많이 받으셨어요. So she received a lot of persecution. Y ella recibió muchísima persecución. 그러면서 이 할머니가 계속 가족들에게 복음을 전하려고 했는데 So this grandmother continuously wanted to preach the gospel to her Pero esta abuela seguía teniendo el corazón de predicarle el evangelio a su familia. families. They wouldn't listen. Pero el problema es que ellos no le escuchaban. 뭡니까 병이 드셨죠. And then she caught a disease, a sickness. Y ella tuvo una enfermedad. 이제 죽을 때가 된 거예요. And it was time for her to die. Y llegó el momento en que ella tenía que morir. 되었구나. She felt, oh, now I'm going to die. Y ella sintió, ay, ahora yo voy a morir. 조금만 아프면 사람들이 죽는 거예요. Now, as I've been living in Central Asia, what I see is that if people just get a little bit sick, they die. Lo que yo he visto en el centro de Asia es que las personas solamente se enferman un poco y mueren. They're sick, they die. Incluso van al hospital o no, solamente el hecho de enfermarse, mueren. 죽어요. Once they get sick, within a month or 2 months, people start to die. En cuanto ellos se enferman, pasando un mes o 2 meses, las personas comienzan a morir. So many people, even if they're sick, they don't go to the hospital. Muchas personas incluso están enfermas, no van al hospital porque ellos dicen, de todas maneras vamos a morir, no importa. So why go to the hospital and suffer? ¿Para qué tengo que ir al hospital y sufrir? Let me just die freely. Solamente déjenme morir libremente y ya. 하면
보통 한 달에서 두 달 안에 많은 사람들이 거의 죽더라고요. So if people start to get sick, then usually in 1 or 2 months they will pass. Por eso, en cuanto las personas comienzan a enfermarse, en 1 o 2 meses mueren. Grandmother also knew that it was time for her to die. También esta abuela ya sabía que tenía que morir. 저는 If I die, Ella comenzó a pensar, si yo muero, ¿cuándo moriré? invite my church pastor. Tengo que invitar 가족들에게 al pastor de mi iglesia, 들을 수 있는 기회를 주고 싶은 거죠. Because she wanted to give her family even one opportunity to hear the gospel. porque ella quería darle una oportunidad a su familia para que escuchara el evangelio. ¿Me entienden todos ustedes? She passed away. Y después ella murió. 이제 모추님이 남긴 유언이다 보니까 가족들이 되게 전화를 한 거예요. So then, when they read the will of the grandmother, they started to contact the family. Cuando ellos leyeron el testamento de la abuela, comenzaron a contactar a la otra familia. Preach the gospel to them. 마지막 Y yo los visitaba y les predicaba el evangelio a ellos. 할 수가 없었던 거예요. 이 가족분들이. Because it was her last will that she left behind, her family, they couldn't refuse it. Como ella dejó sus últimas palabras, la familia no podía rechazar las últimas palabras que esta abuela dejó. Let me listen. Por eso esta familia decía, me guste o no me guste, tengo que escuchar. And I could see as these people heard the gospel that their hearts became so bright. Y yo veía cómo estas personas al escuchar el evangelio, sus corazones venían a estar más radiantes. 근데 복음을 한번 들을 수 있는 그 기회를 주고 싶은 거예요. But she wanted to give them an opportunity, a chance to hear the gospel. Ella solamente quería darle la oportunidad a sus familiares de que escucharan el evangelio. So I gave this grandmother's testimony to the congregation. Y yo le di este testimonio de la abuela a la congregación. 모추님이 가족들에게 이 복음을 전하고 싶어 하셨다. This grandmother who was laughed at and despised by her family wanted to preach the gospel. Incluso esta abuela que era menospreciada por su familia y recibía persecución quería predicarle el evangelio a sus familiares. Incluso ellos se reían de ella Pointed the finger at her. y siempre le apuntaban a ella. She wanted to preach the gospel. Pero incluso ella pasaba esto, quería predicarle el evangelio a sus familiares. 저희 성도들이 지금 다 살아 있습니다만은 이미 유언을 다 남겼어요. So then, as my congregation heard this testimony, even though they're all still alive, but they all wrote their wills. Incluso todos los miembros de mi iglesia siguen vivos, pero todos escribieron sus últimas palabras como su testamento. 해라. I said, don't just mention it once, but mention it 10, 20. Dice, no solamente les mencionen una vez, sino menciónense los 10, 20, 30 personas. Pongan esto en su testamento cuando yo muera. Cuando yo muera, Invite my pastor from my church. inviten al pastor de mi iglesia Listen to the word. y escuchen la palabra. 성도들이 언제 죽을지 모르는 거죠. Of course, we don't know when the congregation members will pass away. De hecho, sí, claro, no sabemos cuándo los miembros van a morir. But when you mention it 10 times or 20 times, Pero cuando ustedes lo mencionan 10, 20 veces, 저는 며칠 거라고 저는 믿어 의심하지 않거든요. then I believe and I do not doubt that fruits will be born from those words. yo pienso que esas palabras no serán muertas, sino tendrán fruto. 저는 믿는단 말이에요. I believe that those last words they leave behind will bear fruits. Y yo creo que esas palabras que ustedes dejaron antes de morir van a dar frutos en sus familiares. Of course, all of my congregation, they're still alive, but they've already written their wills. Por supuesto, todos los miembros de mi iglesia siguen vivos, pero ellos ya dejaron su testamento, sus últimas palabras. Por eso decía, siempre dejen sus últimas palabras, dejen la misma voluntad siempre al final. Chance, right? Siempre que tenga una oportunidad, escriba lo mismo. 가족들에게 복음을 들을 수 있는 기회를 주는 거다. Because you'll be giving your family one more opportunity, one last opportunity to hear the gospel. Porque ustedes les dan una oportunidad más a sus familiares de que escuchen el evangelio. So that means if my congregation, if someone passes away, then I will go out and I will. Eso significa que si alguien de mis hermanos muere en la iglesia, tengo que ir a predicarles el evangelio a sus familiares. I'm actually very hopeful. Por eso cuando tengo este tipo de funerales estoy muy feliz, me siento muy contento. Tengo mucha esperanza. ¿Por qué? That person's family all gathers together. Porque todos los miembros de la familia de esta hermana se reúnen. 그래서 아쉬운 마음도 있지만 Now, of course, it is sad that a brother or sister is departing from us first, Por supuesto es triste que el hermano muera y se tenga que separar de nosotros, but they are making an opportunity for their family to hear the gospel, and then. pero ellos les dan la oportunidad a los familiares de poder escuchar el evangelio. So whenever I go to a funeral, I actually very joyfully preach the gospel. Por eso siempre que voy a un funeral me siento muy contento de poder predicar el evangelio. Whether the family likes it or not, they all listen. Incluso a los familiares les guste o no, tienen que escucharlo. Kick me out. Ellos no pueden correrme. 그래서 그게 너무 이 하나님의 참된 사람들은 죽음 앞에서도
즐거워할 수 있는 거예요. So that is why the true people of God, even before death, they can be happy. Es por eso que las verdaderas personas de Dios, incluso delante de la muerte, pueden estar felices, tienen esperanza, ¿verdad? Right? ¿Es correcto? 여러분들도 이제 이 지도자 포럼을 마치고 돌아가시면 Everyone, you all as well, when you conclude this Christian Leaders Forum and go home, Ustedes también, cuando terminen este Congreso Mundial de Líderes Cristianos, también ustedes necesitan escribir sus últimas palabras en el testamento. even if they may be of another religion, Tal vez ellos pertenezcan a otra religión o algo, but because you have the heart wanting all of your family to be saved, pero porque ustedes tienen el corazón de que todos sus familiares sean salvos. 유언을 남기세요. while you're yet living, you should leave it in your will for them. Por eso ustedes pueden dejar esas últimas palabras para ellos. Now today I want to speak a little bit with you. Hoy voy a hablar un poco con ustedes. 먼저 셋째 날 할 것부터 제가 먼저 이야기를 하겠습니다. Today I'm going to talk about the presentation I prepared for the third. Hoy voy a hablar de la presentación que he preparado para ustedes. 이야기를 하려고 했냐면 So what I was going to talk about on the third day is, De lo que yo quiero hablar en el tercer día. you are a man of God. Ustedes son los hombres de Dios. You are a man of God. Ustedes son los hombres de Dios. 내가 목사가 아니고 I'm not a pastor. No soy pastor. I'm not a gospel preacher. Tal vez no soy un predicador del Evangelio. But I am a person of God. Pero yo soy la persona de Dios. 하나님이 나와 함께 하시는구나. And God is together with me. Y Dios está conmigo. 여러분들이 이 강연을 들으시다 보면 Everyone, if you listen to today's lecture, Si ustedes escuchan hoy 목사 la clase que yo quiero darles a ustedes, 이걸 떠나서 내가 하나님의 사람이구나라는 것을 알게 되어질 것입니다. apart from being a pastor or a gospel preacher, you will get to know, I am a man of God. independiendo de que usted sea pastor o un predicador del Evangelio, usted podrá darse cuenta, yo soy el hombre de Dios. Yo soy la persona que Dios está conmigo. And I really like this word. Y en verdad me gusta esta palabra. 하기보다는 하나님의 사람이라는 이 표현을 자주 쓰거든요. So more than expressing myself as a pastor, I express myself as a man of God. Más de que exprese mi ser como que soy un pastor, voy a expresar mi nombre como que yo soy el hombre de Dios, el siervo de Dios. 그냥 모두 목사라고 이야기하겠죠. And people will tell me, oh, you're a pastor. La gente me va a ver y me va a decir, usted es un pastor. Introduce myself. Pero cuando me introduzca, I am a man of God. yo soy el siervo de Dios. Because that means God is together. Porque eso qué significa que Dios está conmigo. 여러분들도 하나님의 사람. Everyone, you all too are people of God. Todos ustedes son las personas de Dios, los siervos de Dios. 슬림 클래스에 여러분 들어오셨는데요. Now all of you are here at the Muslim Academy. Ahorita todos ustedes están en la academia de los países musulmanes. 중에 하나가 And maybe among all the things you're most curious about, Y tal vez una de las cosas que ustedes están más curiosos es acerca de, no hay persecución allá. 모임을 가질 수 있습니까? can you just freely congregate? Ustedes libremente se pueden congregar. Tal vez tengan estas preguntas. 없습니까? Is there no persecution and hardship? Allá no hay persecuciones ni dificultades. 라는 것이 쉽지만 않다. Actually, to be honest, it is not easy to preach the gospel. De hecho, para ser honesto, no es fácil predicar el evangelio en los países musulmanes. Por supuesto que hay persecución. Por supuesto que también hay sufrimiento. 종교의 자유가 없는 나라가 많기 때문에 And there are a lot of these nations that do not have freedom of religion. Y muchas de estas naciones no tienen libertad de religión. In the Muslim nations, they do not have freedom of religion. Y la mayoría de los países musulmanes no tienen libertad de religión. Many times where you have to have service in hiding. Hay muchas veces que tienen que tener servicio a escondidas. 어떻게 되겠습니까? And what do you think will happen if you're having service in secret but you get caught? Pero ¿qué creen que pasa si ustedes tienen su servicio a escondidas Deported. y se dan cuenta el gobierno? Los tienen que deportar. So there are some pastors who were deported just a little while ago, Hay muchos pastores que fueron deportados hace un poco de tiempo. and I was also deported. Y yo también fui deportado. 예, 솔로몬 시대에 은은 귀한 것인데도 너무 많이 있었습니다. Now, in the time of Solomon, even though silver was precious, there was so much of it. Incluso en el tiempo de Salomón, la plata era muy preciosa, 근데 은이 돌처럼 흔했단 말입니다. But silver was as common as stones. pero en ese tiempo la plata era usada como piedra.
it became as common as stones. 이 귀한 것이 되어지지 않는다는 거죠. So something that was precious no longer became precious. Algo que antes no era precioso vino a ser precioso. It is surely something precious, Es verdad que algo precioso, 귀한 것이 되어지지 않는 거예요. but when it became so common, what was precious became no longer precious. porque cuando algo que es muy común 함께 모임을 할 ya no viene a ser precioso. Country where you live, you can freely have a meeting. En el país en el que ustedes libremente pueden tener juntas, libremente pueden tener servicios. I don't know exactly, but can't you freely in any place have a service together? Yo no sé exactamente, pero ustedes pueden tener tal vez una reunión o una junta en cualquier lado, ¿verdad? 정말 가치 있는 거란 말입니다. So being able to openly and freely meet together, this is a very, very precious thing. Por eso el poder estar libremente, el poder reunirse libremente, eso es algo muy precioso. But because this freedom has become so common, Pero porque esta libertad vino a ser muy común. there are many times where we live having forgotten the value of that. Y por eso es que muchas veces vivimos olvidando lo valioso que es esto. Being able to meet like this one time is very precious and it is of great value. Y no sabemos qué tan valioso y precioso es el podernos ver una vez. Freedom, it becomes so common. Pero como es tan libremente el poderlo hacer, vino a ser tan común. Y uno piensa, ay, hoy también tengo que tener reunión. Ay, tengo que ir de nuevo a la iglesia. Where we were like that, No ha habido momentos donde se sienten así. 한 모이는 것이 주의 은혜이기 때문에 but because in these countries without freedom, to be able to gather once is by the grace of God. Pero en estos países donde no hay libertad, el poderse reunir una vez es solamente por la gracia de Dios. 굉장히 굉장히 귀하단 말입니다. Gathering once and having a meeting together is so precious. Por eso el podernos juntar y estar una vez unidos es algo muy precioso para nosotros. Because you're having a meeting in a place where there is no freedom to do so. Porque ustedes tienen una reunión en un lugar donde no hay libertad. Wow, even today, within the grace of the Lord, we were able to. Hoy, incluso hoy, por la gracia de Dios, podemos tener una reunión juntos. It's so thankful. Y el poder estar reunido, estamos muy agradecidos. Y podemos ver, el que no nos hayan atrapado, podemos ver, Dios nos cuida. That is a heart that can be formed in those places where there is. Ese es el corazón que se forma en los países donde no hay libertad de religión. 복음 일을 하시는 거예요. But as I travel overseas abroad, I can see that they so freely. Pero en cuanto he viajado a otros países, me doy cuenta que ellos son muy libres para predicar el evangelio. Y hay muchas veces que envidio a ellos. So jealous. ¡Ay, qué envidia! Tengo celos. Jealous. En verdad tengo muchos celos. 여러분 그렇게 생각하십니까? Everyone, do you think the same way too? ¿Ustedes piensan de la misma manera? 저 김영하 목사님 그렇게 생각하세요? Pastor Kim, do you think the same way? Pastor Kim, ¿usted piensa de la misma manera? 귀한 것이 너무 편하다 보니까 귀하게 느껴지지 않습니다. Because something so precious becomes so common. Porque algo que es precioso vino a ser muy común, por eso es que no lo consideramos más precioso. 제가 우즈베키스탄이라고 하는 나라에 처음 선교를 나왔습니다. So I did my first mission in the country of Uzbekistan. Yo hice mi primer... 2년도였어요. Yo estuve de misionero en mi primer país, que fue también allá en un país musulmán. Esto fue en el 2001. 아무도 없는 거죠. Did I know anyone there? I didn't know anyone. Yo no conocía a nadie en ese país And do I know the language? y ni siquiera sabía la lengua. I didn't even know the country's language. No sabía ni qué idioma hablaban. 진짜 길다. And like that, each day was so long. Y cada día estar ahí era muy largo para Each mí. day was so long. Yo sentía que cada día pasaba muy despacio. 시간이 지나서 몇몇 사람들을 사귀다 보니까 And then as time went by and I became closer with some people, Y conforme el tiempo pasaba, me hice cercano a otras personas. 저를 위해 준다고 하는 사람들이 많이 나타나더라고요. there were many people who appeared who were there to help me. Y había muchas personas que aparecieron ahí para ayudarme. Oh, you're a missionary? Ah, ¿usted es un misionero aquí? 그리고 하면 조심스럽게 모여야 됩니다. If you're going to have a meeting here, you need to be very careful. Ah, si usted va a tener reunión aquí, tiene que hacerlo muy cuidadosamente. Hágalo con cuidado. And you can't meet too often. Y no puede verse muy seguido. So many Korean people there would tell me this. Mucha gente que de Corea me decía eso. Probably all of those people were also missionaries too. Y probablemente todas esas personas que me decían eso también eran misioneros. Help me. Ellos estaban ahí para ayudarme. Por favor, tenga cuidado. Cuídese. 모여야 됩니다.
And you have to be very, very careful when you meet. Usted tiene que tener mucho cuidado cuando se reúne con los This miembros. person was kicked out. Y después, pasando un tiempo, estas personas las comenzaron a sacar del país. And got deported. Y después una persona tuvo otra junta y la regresaron a su país, fue deportada. Calls, do not use the word pastor. También cuando hace llamadas no use el nombre pastor, porque ellos escuchan todo. Because they can hear everything, don't say the word pastor. Ellos escuchan todo lo que usted habla, por eso no mencione la palabra pastor. El gobierno está vigilándolo. Like they were trying to help me out. Y las personas trataban de ayudarme y me decían todo esto. Me decían, tenga cuidado, tiene que tener mucho cuidado. Yes, okay. Yo les decía, sí, está bien, muchas gracias. 근데 제가 그 말을 받아들일 수가 없었습니다. But I couldn't accept what they said. Pero yo no podía aceptar lo que ellos decían, I didn't come to this place to try to live a long life. porque no vine a este país para vivir una vida solitaria. 왔는데 Even if I can only live for one day, I came to this place to preach the gospel. Incluso pueda vivir por un día en este país, vine a predicar el Evangelio. 오늘 쫓겨난다 할지라도 So even if today I preach the gospel here and I get kicked out today, Incluso si hoy predico el Evangelio y me sacan, 조심스럽게 oh, I should have careful meetings, y después comencé a pensar, tendría que tener juntas cuidadosas, carefully preach the gospel. tendría que predicar el Evangelio cuidadosamente, I couldn't have that kind of heart. pero no podía tener ese corazón. 오늘 살더라도 And even if I only live for one day, Lo que pensaba era, incluso si viviera por un día aquí, gospel, quiero que me saquen, pero predicando el Evangelio. kind of atmosphere that way was there. Esa es la atmósfera que se creó ahí. ¿Me entienden lo que digo? 자유가 없으니까 Because there's no freedom of religion there. Porque allá no hay libertad de la religión. 우즈베키스탄에는 종교의 자유가 없는 게 사실입니다. And even now, it's a fact that in Uzbekistan there still is no freedom of religion. Incluso hay lugares en Pakistán donde no hay libertad de la religión. Por eso tiene que tener el servicio a escondidas. No es libre. Everyone, ¿Me entienden? 그러니까, do you understand? ¿Me entienden lo que les digo? 그러니까 성도들이 모이면 굉장히 간절한 마음으로 말씀을 듣는 겁니다. So that means whenever the congregation members gather, they gather with a really sincere heart. Eso significa que todos los miembros que se reúnen con un corazón muy sincero Sincere heart. y escuchan la palabra con un corazón sincero. Because listening to the word today is by the great grace of God. Porque el poder escuchar la palabra de Dios es por la gracia. Now, one or two people started to get saved. Y dos personas comenzaron a recibir la salvación. Bigger. Y después comenzamos a crecer. And we had meetings often. Y empezamos a tener reuniones más seguido. And then one day, the heart I started to have. Y un día el corazón que comencé a tener fue este. 오늘 아침에 일어났는데 기분이 안 좋아. This morning I woke up, but I don't feel so good. Esta mañana desperté, pero no me siento bien. Then God gave me a new heart. Pero Dios me dio un nuevo corazón. 클라라라고 하는 그 모친 집에서 예배를 네가 드리는데 You're having service at grandmother Clara's house. Que tuviera el servicio en la casa de una anciana. Service at her house today is not good. Pero no creo que sea muy bueno tener servicio Full heart about it. 여러 차례 en la casa de esa anciana. Este corazón incómodo Dios me lo dio. Pero muchas veces nos habíamos reunido antes en la casa de esta anciana. Every Sunday we would gather at her house and have service. Y cada domingo nos reuníamos en la casa de ella y teníamos servicio. Pero esa mañana desperté 새로운 마음 하나를 주시는 God was giving me a new heart. y Dios me dio un nuevo corazón. 그래서 예배 드려. Okay, just have morning service there. Ok, solamente ten el servicio de la mañana allá. Solamente ten el servicio de la mañana allá. Afternoon, go to another place. Y por la tarde ve a otro lugar. 예배를 드리거든. Because usually we have morning and afternoon service at the same location. Porque normalmente teníamos en el mismo lugar el servicio de la mañana y de la tarde. Just have service there in the morning. Pero sentí el corazón de solamente tener servicio ese día en la mañana. And in the afternoon, go to another place and have service there. Y por la tarde ve a otro lugar y ten el servicio ahí. So God was giving me that heart 1, 2, and 3 times. Dios me dio ese corazón 1, 2, 3 veces. Today we'll have morning service here. Y yo les dije, hoy vamos a tener servicio por la mañana aquí, pero por la tarde vamos a ir a otro lugar. 3번 말씀하셨어요. And God said this to me once, twice, and 3 times. Y Dios me enviaba ese corazón 1, 2, 3 veces. So then within the grace of God, we had a very, very good morning service. Y por la gracia de Dios tuvimos por la mañana un buen servicio. Then we quickly ate lunch and then we also Y rápido tomamos la comida y nos salimos a otro lugar. an appointment to have service at another place. Y habíamos hecho una cita para tener la reunión en otro lugar. 온 거예요. I don't know how the police knew where we were meeting, but they came.
Yo no sé cómo, pero la policía sabía dónde nos reuníamos y vinieron. Pero ya nos habíamos movido a otro lugar. This was already after we moved to another location. Y esto pasó después de que ya nos habíamos movido al nuevo lugar. Where the police had come. Y ese fue el día cuando la policía vino a ese lugar. 자매님, 주인 자매님 혼자 남아 계셨어요. And in the house, the only person there was the sister who lived there. Y la persona que estaba solo en esa casa es la hermana que vive ahí. Texas. Así era como Dios nos protegía. God helped us today. Dios nos ayudó hoy. 물이 없다 보니까 And when we see how we don't have any of this, 모임을 가질 수 있는 장소가 없다 보니까 when we see that we don't have any meeting place, Cuando vemos que no tenemos un lugar para reunirnos, que nos tenemos que estar moviendo de un lugar a otro. this place, Hoy este día, mañana este otro día, y este otro lugar, y este otro lugar. 쉽지만은 않은 거예요. because we have to meet in a new place every time, it's not easy. Porque nos tenemos que ver siempre en un lugar nuevo, no es fácil, ¿me entienden? 한 장소 늘 모이면 성도들이 그 장소 오면 되는데 If you always gather in one place, the people can always come there. Si ustedes siempre se reunieran en un solo lugar, la gente siempre puede venir ahí. The venue is different, Pero porque siempre el lugar de reunión para nosotros cambia. 모임 갖는 그 자체도 쉽지만은 않은 거였어요. it wasn't even easy just to have the meetings. No era ni siquiera fácil el poder tener una reunión. 이런 일들이 우리가 모임 장소를 옮길 때마다 경찰이 찾아온 일들이 자주 있었어요. So very often, every time we would move our venue, the police would come. Y cada que nos movíamos a otro lugar, la policía venía. We moved Pero siempre la policía venía después de que ya nos habíamos cambiado de lugar. once and twice and three times. Eso pasaba 1, 2, 3 veces. 다 아십니까? Wow, they said, Pastor, how do you know about this? Ellos decían, wow, pastor, ¿cómo usted sabe acerca de esto? Well, I didn't know about it, but God showed it to me. Yo les digo, no, yo no sé, pero Dios me enseña. Every time, after we would move, that's when they would come. Siempre que nos movíamos de un lugar, la policía llegaba a ese lugar después de que nos hayamos movido. Eso pasó muchísimas veces. When we would move, then the police would come. Cuando nos movíamos, la policía venía. 제가 좀 마음에 화가 나더라고요. Now, one day in my heart, I was very upset. Y un día en mi corazón yo estaba muy molesto. God, until when do I have to keep moving Yo le around? dije, Dios, ¿hasta cuándo tenemos que movernos? 모임을 가져야 됩니까? Until when do I have to keep moving around having meetings? ¿Hasta cuándo vamos a tener que cambiar de lugares para tener la reunión? 한 장소에 오랫동안 살 수가 없었습니다. And also, I couldn't live at the same location for too long. Y también yo no podía vivir en un mismo lugar por mucho tiempo. 생각을 한 적이 있었어요. While I was living there for 2 years, I moved 4 times. 모임 장소 Viví por allá 2 años y me moví 4 veces. Me mudé 4 veces de casa. Y también los lugares de reunión donde teníamos los servicios cambiaban. 6개월에 한 번씩 옮겨야만 했었어요. But also, my living quarters would also change every 6 왜 months. Y también el lugar donde yo dormía cambiaba cada 6 meses. 아무리 숨기려고 해도 숨길 수가 없잖아요. Because once the congregation members start coming to my house once or twice, even if I try to hide it, I can't hide it anymore. Porque los miembros de la iglesia comenzaban a venir a mi casa, pero incluso yo quería esconderlos, no podía. It's the light. Por eso todo eso venía a ser naturalmente y la policía comienza a preguntar, Keep coming to your house. ¿quiénes son esas personas que vienen a su casa? ¿Quién eres tú? 표고니까. And because they keep coming in, Y porque la gente seguía viniendo a visitarme a mi casa. after moving every 6 months, I started to complain in my heart. Y después de estarme moviendo cada 6 meses de casa, yo comencé a quejarme con Dios. Le dije, Dios, ¿qué es esto? Keep moving around. ¿Hasta cuándo tengo que seguir mudando de casa? So I started to pray. Y comencé a orar. PPT가 보이죠? You can see the PowerPoint, right? Ustedes pueden ver el PowerPoint, la diapositiva. It looks like it's a sinner who's praying. Luce como un pecador que está orando. 모양을 한번 만들어 봤습니다. So I made the image of what it looks like when I pray. Yo hice como la imagen de lo que se veía cuando yo oraba en aquel momento. 해야 됩니까? So until when do I have to keep moving? ¿Hasta cuándo tengo que moverme? When do I have to do this? ¿Hasta cuándo tengo que hacer esto? 하나님 앞에 원망하고 있을 때 When I'm complaining before God, Cuando me quejaba delante de Dios, told me one word. Dios me enseñó una palabra. You see in the Bible, Si ustedes ven en la Biblia, in 1 Samuel, en Primera de Samuel, 1 Samuel chapter 23, en Primera de Samuel capítulo 23, 다윗을 달마다 찾되 so Saul was looking for David every day, Saúl estaba buscando a David todos los días, 하라 하는 말씀이 있어요.
But God did not deliver him into his hand. This is what the word says. Pero lo que Dios dice es que no le dejará caer en las manos de ellos, no los va a entregar en las manos de ellos. Esa palabra vino a ser una gran esperanza en mi corazón. Saul was seeking out David every day. Saúl también estaba persiguiendo a David todos los días. 사울의 손에 붙이지 아니하셨더라라고 이야기합니다. But it says that God did not deliver David into Saul's hand. Pero dice que Dios no entregará a David en las manos de Saúl. 힘이 되어졌어요. So this word became strength in my heart. Esta palabra vino a ser, tuvo mucha fuerza en mi corazón y tuve mucha esperanza. And it let me come out of the hardships in my heart. Y pude salir de todas las dificultades que tenía en mi corazón. No es que Saúl desapareció, Saul has to disappear. no es que Saúl se había desaparecido, God is here, then that is enough. pero si Dios estaba ahí, eso era suficiente. 계시면 되는구나. It's not that we have to get rid of Saul, but if God is here, that is enough. No es que Saúl se fue, pero el que Dios esté aquí, eso es suficiente. So for David not to be delivered into Saul's hands, all you need is God. Por eso, para lo único que David necesitaba era a Dios. 정말 피해 다녔어요. I was really trying to avoid that. Yo siempre trataba de evadir todo eso. Switching our location. Siempre de cambiarnos de casa, siempre me mudaba de casa y era muy cansado. 하나를 주셨습니다. But then God gave me this word. Pero cuando Dios me mostró esta palabra, That the police have to disappear. no es que la policía tiene que desaparecer. Look for me every day. Incluso la policía me buscaré todos los días. There are police chasing me every day. Incluso la policía me persiga todos los días. I need is for God to be there. Todo lo que necesito es que Dios esté aquí. 경찰의 손에 붙이지 아니하신 하나님만 계시면 되는 것이구나. All I need is for God, who will not deliver me into the hands of the police. Lo único que necesito es que Dios no me entregue en las manos de los policías para estar aquí. Y desde ese momento vine a estar muy libre en mi corazón. 그래서 모임을 가지자. Okay, then let's gather in one place. Yo dije, ok, vamos a reunirnos en un lugar. Moving often for 2 years. Nos hemos movido mucho por 2 años. 5년 동안은 한 장소에서 계속 모임을 가졌습니다. But then, after seeing this word, for a very long time, we started to meet in just one place. Pero después de ver esta palabra me comencé a reunir solamente en un lugar. Dije, lo único que necesito es a Dios. Dios me protege. 손에 붙이지 아니하신 그 하나님만 계시면 되는 All I need is God, who will not deliver me into the hands of the police. Lo único que necesito es a Dios que no me entregue en las manos de los policías. 정말 자유롭게 예배를 드렸습니다. And from then, so freely, we had Y service. desde ese momento comenzamos a tener servicio libremente. ¿Me entienden todos? 자, 이게 초창기입니다. So this was at the very beginning. Esto era el comienzo de la iglesia, esta imagen que se aparece aquí. In 2001, when I first came out for mission, En el 2001, cuando por primera vez vine como misionero, see my hair? I didn't have even one white hair. pueden ver mi cabello, no tenía ni siquiera una cana. 1년도 제 모습입니다. That was me in 2001. Ese era yo en el 2001. Now it's already been like 14 years. Ahora han pasado como 14 años. ¿Cómo se ve mi cabello ahora? 흰머리가 좀 많이 늘어났죠? I've gotten quite a few more white hairs, right? Ahora tengo un poco más de canas. ¿Eh? 그 약속이 오고 난 후에 So after that promise came, Después de que esa promesa llegó, 자유롭게 모임을 가졌습니다. 한 장소에서. we started to freely gather in just one place. comenzamos a reunirnos libremente en un lugar. 우리 예배는 이 약속 안에 있었습니다. And our service was included in that promise. Porque nuestro servicio estaba incluido en esa promesa. Inside of that promise, Nuestras reuniones estaban dentro de esta promesa. freely gathered. Y libremente nos reuníamos. And you see this grandmother here? Y ustedes pueden ver esta abuela que sale aquí. 주민인데요. This grandmother was the owner of the house. Esta abuela era la dueña de la casa. 나중에 또 제가 이야기를 좀 해드릴 겁니다. Later, I'm going to tell you more about her. Después yo voy a hablar un poco más de ella. Who will this grandmother be? 이 모습 ¿Quién fue esta What kind abuela? of person is she? ¿Qué tipo de persona fue ella? 있는 분이에요. She's a really, really interesting person. Ella es una persona muy interesante. She's like she's like 이분이 우리에게 자기 집을 내어주셨고 she's like a person of valor. She's given us her house. Ella es una persona muy valiosa, nos dio su casa As many meetings here as you want. y dijo, tengan todas las reuniones que ustedes quieran tener aquí. 있었는데 In her house, she had a space about as big as this room. Y en su casa ella tenía un espacio más grande que este cuarto y ese espacio ella nos lo dio a nosotros. 우리가 예배를 드렸어요. So we had service at her house for almost 2 years. Y teníamos reunión en su casa por casi 2 años. 선교의 시작이었습니다. So that was the start of my mission. Esto fue el principio de la misión. And then 2 years later, Y después de 2 años, 아, 여기 김영하 목사님 계시네. here's Pastor Kim. oh, aquí está el pastor Kim.
Aquí sale el pastor Kim. Pastor Kim right there. Aquí está el pastor Kim. 보세요. Please stand up one time. Por favor, levántese, pastor Kim. This is that pastor. Ese es ese pastor. 겨울 수양이라고 하셨네요. 보니까. So he came, and I think this is when we were having our winter retreat. Ah, que él vino y me parece que esto fue cuando tuvimos el retiro de invierno. 숫자하고는 비교할 수 없을 정도로 많은 성도들이 늘어났습니다. But right now, you can't even compare with this amount how big our. Pero ahora no podemos ni comparar miembros que tenemos con lo que ahora hay. Everyone, this time was like 2003, 2004. 지금 2017년 En este tiempo era en el 2003, 2004, ahora es 2017. Must have grown a lot, right? Ha crecido bastante, ¿verdad? You're gonna see it tomorrow, and you're gonna be like, Mañana lo van a ver y van a decir, ¡wow! 예, 경찰이 예, 이 복음을 가로막지 못했단 말이에요. the police could not block this gospel. La policía no pudo bloquear este evangelio. 신앙의 가장 큰 적은 바로 두려움입니다. The biggest enemy in spiritual life is fear. El enemigo más grande en la vida espiritual es el miedo. Fear is always existing in our hearts, right? Y el miedo siempre existe en nuestros corazones, ¿verdad? 그렇지 않습니까? It's not the police that make us afraid. No es que la policía nos hace tener miedo, 적은 여러분 마음 안에 있는 이 두려움입니다. But the biggest enemy in our spiritual lives is the fear that's in our hearts. pero el mayor enemigo de la vida espiritual es el miedo que tenemos en nuestro corazón. 막을 수는 없거든요. The police cannot block the work of the gospel. La policía no puede bloquear el trabajo del evangelio, Fear? pero si ustedes aceptan el miedo, 조심스럽게 하죠. Oh, I need to be careful. tengo que tener cuidado, tengo que tener cuidado. 보면 점점점 이제 마음이 죽어가는 거예요. From then, your heart, little by little, starts to die. Desde ese momento su corazón poco a poco va muriendo. 7년 6개월 만에 쫓겨났어요. So after 7.5 years, I was kicked out. Después de 7 años y medio fui deportado. 정말 자유롭게 제가 예배를 드렸어요. So for 7.5 years, very freely, we had service. Por 7 años y medio libremente tuve Retreats. servicio, teníamos retiros 세미나도 했고요. And very joyfully, we had seminars. y con mucho gozo teníamos seminarios We so bíblicos freely had meetings. y libremente teníamos juntas. 정말 자유롭게 우리는 모임을 가졌습니다. In this country, without the freedom of religion, we very freely gathered. En este país incluso no hay la libertad de religión, pero nosotros muy libremente nos reuníamos. It is God. Todo lo que necesito solamente es Dios. And with God, we were able to very freely gather. Y con Dios libremente nos podemos reunir. 6개월 되던 해 But then after 7.5 years, Pero después de 7 años y medio we were having service. teníamos un servicio. 예배를 딱 들고 있는데 And while we were having service, Y cuando teníamos el servicio, 때는 경찰들이 우리 집으로 들이닥친 겁니다. about 20 police raided our house. alrededor de 20 policías vinieron a nuestra casa. 제가 잠을 자는 방에 마루에 막 신발을 신고 막 경찰들이 짓밟고 돌아다니는 20명. And you know, on the floors of my house where I sleep, these police were stomping around, 20 of them. Y en el piso donde yo dormía de mi casa, los 20 policías entraron And they were completely just flipping over all the things in the house. y estaban sacando todas las cosas de la casa. Todo estaban desordenando, aventándolo, rompiéndolo. The computer, the phones, the books, they took everything. Ellos tomaron todo, computadoras, libros, teléfonos. And them stomping around all over the house, it was so painful. 그리고 Y el ver todo eso era muy doloroso. 그들을 다 잡아서 버스에 태우는 것이었어요. They took all of the church members who were having service and they put them in a bus. Y ellos se llevaron a todos los hermanos que estaban teniendo servicio y los pusieron en un So autobús. even me, I was caught too. Incluso yo fui detenido, But then I have my daughter. pero tenía a mi hija. 근데 지금 컸죠. She was little at the time, now she's grown. En aquel momento ella era pequeña, ahorita ha crecido bastante. And then she said, "Oh, Dad, you need to try to avoid them." Ella decía, papá, tienes que tratar de evitar a ellos. Le decía, ¿cómo los evadimos? Dad, you can't get caught. Padre, tú no puedes ser detenido. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Oh, go hide in the bathroom. Ella decía, ve y escóndete al baño. 이 저를 화장실로 밀어놓고 문을 닫아버렸어요. My daughter pushed me into the bathroom and closed the door. Mi hija me puso en el baño y cerró la puerta. And I was just sitting there. Y solamente estaba sentado ahí. 이 사람들 가슴이 문 안 열까?
Just because I'm hiding in here, does that mean they're not going to open the bathroom door? No, el que esté aquí escondido no quiere decir que no van a abrir la puerta del baño. Y mi hija abrió la puerta 다른 방에 들어갔어요. And she said, Dad, go in the other room. y me dijo, padre, ve al otro cuarto. My daughter pushed me and she closed the door. Y mi hija me aventó al otro cuarto y cerró la puerta y lo cerró de afuera. The other doors are open. Todas las puertas estaban abiertas, The room is locked. pero solamente había un cuarto que tenía la puerta cerrada. Police started banging on the door. Y el policía comenzó a golpear ese cuarto, la puerta de ese cuarto. Sitting there. Yo solamente estaba sentado ahí. 그 문을 부수고 And then the police broke the door, Y el policía rompió la puerta opened it. y la abrió. 그냥 앉아 있었죠. I was 웃으면서 just sitting there smiling. Yo solamente estaba ahí sentado sonriendo. 돌아갈 줄 알았더니 어떻게 문 열고 들어오셨느냐고. Oh, I thought you guys were just going to go back, but how did you get in? Yo dije, oh, yo pensé que ustedes iban a ir, pero ¿cómo entraron aquí? It's locked. You guys should just go back home. Si la puerta estaba cerrada, ustedes tenían que haber regresado a su casa. 영상으로 찍더라고. But they had broken the door open and then they were shooting video of everything. Pero ellos abrieron la puerta y grabaron todo, tomaron video de todo lo que estaba ahí alrededor So I was y me detuvieron también. 성도들 하루 종일 갇혀 있었습니다. And our church members, they were locked up all day. Y todos los miembros de la iglesia estuvieron encerrados todo el They día were investigating. y los investigaron They were saying, calling us terrorists. y nos llamaban que somos una secta, And 갇혀 있었습니다. nos decían terroristas. for 15 days. Y ellos estuvieron, los hermanos estuvieron detenidos por 15 días. 벌금을. And some of the other church members, they had to pay fines. Y otros hermanos tuvieron que pagar And it was my first fianza. time being locked up in the jail. Y en aquel momento en que yo estaba encerrado en la iglesia, ellos me dieron un letrero con mi número. Era el número 137, sostenga su letrero. They took a picture. Y me tomaron una foto. 그리고 재판을 2번 받았어요. And then I had to go to trial 2 times. 재판 2번. So 2 trials. Y tuve que pasar por 2 situaciones. So I called pastor. Y yo llamé al pastor. Pastor, Pastor, 쫓겨날 것 같습니다. I think I'm going to end up getting kicked out. yo le dije, pastor, creo que ya me van a sacar de aquí del país. 연행되어서 갖고 And all of our church members, they're caught in the jail. Y todos los hermanos de nuestra iglesia están detenidos en la cárcel y yo también. 첫 번째 받았습니다. And I've already had 1 trial. 앞으로 마지막 Y ya tenemos un cargo. And they said there's going to be 1 more hearing. Y dice que me van a dar uno I más. think I'm going to be deported. Yo le dije, yo creo que me van a deportar, es muy difícil. 그때 목사님이 저에게 이야기해 주셨습니다. And then pastor told me this. Y lo que el pastor me dijo fue Who esto. are you? ¿Quién eres tú? Who are you? ¿Quién eres tú? 있죠. It says it up here, right? Aquí aparece. ¿Quién eres tú? 너 누구야? Who are you? ¿Quién eres tú? 목사님이 뭐 제가 목사라는 거 모릅니까? Pastor, don't you know I'm a pastor? Pastor, ¿acaso usted no sabe que yo soy pastor? Don't you know I'm a missionary? Pastor, ¿usted no sabe que yo soy un misionero? You don't know that and you're asking me? No, ¿usted no sabe eso, pastor? ¿Por qué me pregunta? Who are you? Él me dijo, ¿quién eres tú? But I couldn't reply. Pero yo no podía contestarle. Pastor said it for me. Y lo que el pastor me dijo a mí fue esto. You are a man of God. Tú eres el varón de Dios. You are a man of God. Tú eres el siervo de Dios. 사람은 말이야. You are a man of God. Tú eres el varón de Dios. 어느 누구도 너를 쫓아낼 수 없어. So if God doesn't allow it, then nobody can kick you out. Si Dios no lo permite, nadie puede sacarte del país. Because you are a man of God. Porque tú eres el siervo de Dios. 아니하시면 어느 누구도 너를 괴롭게 할 수 없어. If God doesn't allow it, then to the man of God, no one can Si Dios no lo permite, nadie puede molestar al siervo de Dios. Tú eres el siervo de Dios. God is together with you. Y Dios está junto contigo. Don't be afraid. No tengas miedo. 두렵게 하는 거야. Satan makes your heart afraid. Satanás hace que tengas miedo en tu corazón. He makes you fear because of the Y situation. te hace sentir tener miedo por la situación que tienes. You are a man of God. Pero no tengas miedo, tú eres el hombre de Dios, tú eres el varón de Dios. If God doesn't allow it, then nothing can fall from the sky. Si Dios no lo permite, nada puede venir del cielo, ¿verdad? Amén. 내 사람이야. You are a man of God. Tú eres el siervo de Dios. 그 말씀이 그렇게 제 마음에 힘이 되었습니다. And that word became such great strength. Y esa palabra vino a darme mucha fuerza en mi corazón. Yo dije, en verdad, yo soy el siervo de Dios. And then pastor said this. El pastor me dijo esto. Was Saul able to catch David or not? ¿Saúl pudo atrapar a David o no? Nunca pudo. He couldn't catch him. No pudo, ¿verdad? Why? ¿Sabes por qué? 줄 알아? Do you know why? ¿Sabes por qué? 다윗은 하나님의 사람이었기 때문에 그런 거야.
It's because David was a man of God. Es porque David era el siervo de Dios, era el varón que escogió God doesn't Dios. allow it, then Saul cannot catch him. Por eso si Dios no lo permite, Saúl no puede atraparlo. Tú también eres el varón de Dios. 너무 소망스러웠어요. And when I heard that, I was so hopeful. Cuando escuché eso tuve mucha esperanza y fui con los hermanos de la iglesia. 이야기를 막 전했어요. I went to the church members and I preached what pastor had told me. Y fui con los hermanos de la iglesia y les compartí lo que el pastor me había dicho. Brothers and sisters, I am a man of God. Hermanos, yo soy el varón de Dios. I am a man of Yo God. soy el siervo de Dios. 어려운 형편 나오겠지만 Although we are in this difficulty, 하나님 Todos los que estamos en esta dificultad, 찾아낼 수 없습니다. if God doesn't allow it, then no one can kick me out. si Dios no lo permite, nadie puede sacarme de aquí. So happy. Y todos estábamos muy felices. Protect us. Dios va a protegernos. God will bestow His grace on us. Dios va a poner su gracia sobre nosotros. Oh, I am a person of God. Yo soy la persona de Dios. 저는 우즈베키스탄에 평생을 있을 거라고 생각을 했어요. So I thought I would spend my whole life in Uzbekistan. 그리고 Yo pensé que iba a estar toda mi vida en I had Pakistán. the heart, I'll never be kicked out. Y nunca tuve el corazón de que me fueran a deportar. I had the second trial, Pero tuve 두 번째 재판에서 추방이라 and in the second 도장을 찍더라. trial, they made the sentencing. en el segundo juicio o sentencia, ellos sentenciaron deportarme. So then I thought about it. Y yo pensé en esto. 하나님의 사람은 하나님이 사랑지 아니하시면 저는 누구도 For a man of God, if God doesn't allow it, then nobody can kick him out. Si al varón de Dios no lo permite, nadie puede deportarlo. 왜 추방을 해라. Then why do I have to be deported? Pero entonces, ¿por qué tengo que ser deportado? And then my son said this. Y mi hijo dijo esto. 이제 새로 이동한 예배당에서 새로 이동한 나라에서 이제 예배당을 지었는데요. So then, in the new country that we had moved to, we had built a new chapel. En otro país nos habíamos apenas cambiado a una nueva iglesia Construction in the winter. y estábamos haciendo construcción en el invierno. 일을 하기 시작했어요. We started to use charcoal and then we started to work. Y comenzamos a trabajar. 그래서 일을 하다 보니까 가스를 마신 거예요. So then, as we started to light charcoal and then do the work, we inhaled a lot of gas. 그 몇몇 형제 Cuando nosotros estábamos fundiendo como el A few brothers pavimento, fainted because of that. 저도 era mucho gas lo que I salía fainted y, too. y eso nos hacía daño a nosotros. 이제 응급처치를 하고 So then we had to go to the emergency room, Y tuvimos que ir al cuarto de emergencia, but all of us survived. pero todos nosotros sobrevivimos. 제게 찾아왔어요. But then my son had come to me. Pero mi hijo vino a mí. I said, son, I think dad's about 아빠 to die. 가스를 Y yo le dije, ay hijo, creo que el papá va a morir. Tu padre inhaló mucho gas And my head hurt so much. 오래 못 y 살겠다. me duele mucho la cabeza. Live long. No creo voy a vivir mucho. I'm gonna die soon. Yo creo que voy a morir pronto. And what my son said to me Y lo was, que mi hijo me dijo fue esto. Dad, you're not gonna die. Padre, tú no vas a morir. Dad, you won't die. Padre, tú no puedes morir. Why do you think that? Yo le dije, ¿por qué piensas así? 하나님의 역사가 아빠를 통하여 끝나지 않는 한 아빠 안 죽습니다. Because until the work of God ceases to happen through you, you will not die. Porque hasta el trabajo del Evangelio, no importa qué situación te pase, papá, tú no vas a morir. As long as the work of God through you does not cease, then you will not die. 이게 뭔 말이냐면 Porque el trabajo de Dios tiene que venir por ti. 우즈베키스탄에 있을 ¿Qué significa esto? 우즈베키스탄에 있으면서요. As I was in Uzbekistan, Cuando estaba en Pakistán, 하나님의 역사가 아버지를 통하여 끝나지 않는 한 이 우즈베키스탄에서 쫓겨나지 않습니다. that means as long as God does not cease to work through you in Uzbekistan, you will not be kicked out of 전 Uzbekistan. 제가 한 가지 dice, mientras Dios trabaje más en ti en Pakistán, no pueden sacarte de aquí. Es una cosa de la que yo estaba muy seguro. 나를 향한 하나님의 역사가 내가 어디에 있든지 간에 우즈베키스탄에 있든지 아니면 카자흐스탄에 있든지 간에 끝나지 않는 한 어느 누구도 저를 쫓아낼 수 없다는 것입니다.
So no matter where I may be, whether it be Uzbekistan or Kazakhstan, as No long importa as the dónde work of esté, God en does not Pakistán o end in me, then I will never be kicked out. 나를 Si Dios no lo 향한 permite y el trabajo del Evangelio sigue, ellos no pueden sacarme. 나가야 되고 카자흐스탄에 나가야 되고 또 다른 나라에서 나가야 된단 말이에요. But the day that the work of God through me ends, then I will be kicked out of Uzbekistan. Pero cuando out of la Kazakhstan, voluntad de out of Dios any other termine en mi vida, en ese momento ellos pueden sacarme del país. ¿Me entienden? 저는 우즈베키스탄에 더 남아 있고 싶었어요. I wanted to stay in Uzbekistan longer Yo quería estar en Pakistán mucho tiempo because I wanted to preach the gospel there more. porque quería predicar el Evangelio más 가고 싶었단 말이에요. And I wanted to do more works of the gospel. y quería hacer más trabajos del Evangelio. But God told me to go out. Pero Dios me dijo que saliera. 말씀을 보시면 한번 보세요. So let's see the word here today. Vamos a ver esta palabra hoy. 여기 보시면 이게 사도행전 16장 6절에 있는 말씀인데요. This is the word in Acts 16, verse 6. Esto es la palabra que está en Hechos capítulo 16, versículo 6. They were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. 성령이 Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Them from preaching in Asia. El Espíritu Santo les prohibió hablar la palabra en Asia. 지라 했어요. And below it says, but the Spirit did not permit them. Dice que el Espíritu Santo no les permitió, les prohibió. Paul wanted to remain in Asia and he wanted to continue to do the work of the gospel. Pablo quería estar en Asia y quería seguir predicando el Evangelio, Did not permit him. pero el Espíritu Santo no se lo permitió. 제가 우즈베키스탄 남아서 더 복음 일을 하고 싶었는데 I wanted to stay in Uzbekistan and continue to do the work of the gospel there. Yo quisiera estar en Pakistán y continuar el trabajo del Evangelio ahí, The Spirit did not allow me pero si el Espíritu Santo no me lo permite, because there is a will of God. ¿por qué? Porque eso es la voluntad de Dios. 아시아에서 남아서 복음 일을 다 하고 싶었는데 Paul wanted to remain in Asia and continue to work Pablo to do the quería work of the gospel quedarse there. en Asia y seguir predicando el Evangelio ahí. 마게도냐로 이끌기를 원했단 말이에요. But God wanted to lead Paul to Macedonia. Pero Dios quería llegar a Pablo a Macedonia. 끝났단 말입니다. It means the work that God wanted to do through Paul in Asia was finished. Por eso el trabajo que Dios quería hacer por Pablo en Asia se había terminado. 또 마게도냐로 새로운 곳으로 이끌어 가셨단 말이에요. That is why the Holy Spirit was leading Paul from Asia to Macedonia. Es por eso que Dios había guiado al apóstol Pablo de Asia a Macedonia. 싶었습니다. 우즈베키스탄에. I wanted to stay in Uzbekistan longer, Yo quería estar en Pakistán por mucho tiempo, 으로 옮기시기를 원하셨단 말이에요. but God wanted to move me to Kazakhstan. pero Dios quería moverme hacia Kazajistán. ¿Por qué? 7일 동안 주님의 역사가 우즈베키스탄에 끝났다는 것입니다. Because the work the Lord was going to do through me in Uzbekistan was finished. Porque el trabajo que Dios quería hacer por mí en Pakistán había terminado. Thought of it as me being kicked out. Por eso yo nunca me había imaginado que me iban a sacar del país. 7.5 years in Uzbekistan. Yo estuve por 7 años y medio en Pakistán. Deported Por supuesto fui deportado through 2 trials, 근데 제가 y tuve 2 casos, 적이 없었습니다. but I never thought of it as me being kicked out. pero nunca me imaginé que me fueran a sacar del país. ¿Saben por qué? It's not that I was kicked 하나님이 out. 저를 No es que me sacaron, 복음의 진보를 위하여 복음의 진보를 위하여 카자흐스탄으로 저를 옮기셨단 말이에요. But in order to expand the gospel, God had moved me to pero para Kazakhstan. que el evangelio pueda esparcirse más, Dios me envió a Pakistán. ¿Me entienden? Amén. 저 그때부터요. 제가 참 좋아하는 말씀, 제가 좋아하는 표현, 나는 하나님의 사람이다. So from then, that word that I like so much, that expression, you are a man of God. Desde ese momento esa palabra me gustaba mucho. Tú eres el varón de Dios. Dios está conmigo. 모든 삶은 하나님의 손에 의해서 되어지는구나. And all of my life happens within the hands of God. Y todo lo que en mi vida pasa está en las manos de Dios. 제가 하나님의 사람이라는 표현을 자주 사용합니다. So I really use the expression a lot. I am a man of God. Yo en verdad escucho mucho, yo uso mucho esa expresión. Yo soy el siervo de Dios. 제가 운전을 하다가 경찰에게 잡혔어요. I was driving and then I got caught by the police. Yo estaba manejando y la policía me detuvo. So the police pulled me over. Y la policía me dijo que me orillara. And I'm going to have to pay a penalty or something, right? Y yo pensé, bueno, tendré que pagar alguna multa o algo. Y me salí del carro. And the police officer looked at me Y el policía me vio. 내가 너 운전 안 해. and
He said, "Do you know who I am?" Y me dijo, ¿tú sabes quién soy yo? I asked him, "Do you know who I am?" Y yo le dije al policía, ¿usted sabe quién soy yo? I looked at the police officer and I asked him, Yo vi al policía y le dije, ¿usted sabe quién soy yo? ¿Tú sabes quién soy yo? "Do you know who I am?" And you pulled me over. ¿Tú sabes quién soy yo? Y me dices que me orille. If you knew who I was, you wouldn't have pulled me over. Si tú me dijeras quién soy yo, nunca me hubieras detenido. Acabas de Do equivocarte. you know who I am? ¿Sabes quién soy yo? So I made a big show of it. Y yo hice como que él quedó impactado de lo que le decía. If you knew who I was, you wouldn't have pulled my Si car tú over. supieras quién soy yo, tú no me hubieras dicho que estacionara mi carro. You made a mistake. Te acabas de equivocar. 그럼 물어봐야 되잖아요. Well, then the police officer should ask him. El policía me tenía que preguntar, bueno, ¿quién eres? Él tenía que preguntarme, pero no me preguntó. He didn't ask me. He just said, "Oh, I'm sorry." Él me dijo, oh, discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme. 내가 잘못한 것 같다고 내가 실수한 것 Oh, 같다고 I think 죄송하다고 I think I 빨리 made 가 a, 싫어 I think I made a mistake. I'm Él sorry. dijo, oh, discúlpeme, creo que he cometido un error. Váyase, váyase. 이거 진짜 그래요 This is true. Eso es verdad. If he had asked me, Si él me hubiera preguntado, 내가 했을 겁니다 I would have boldly have told him, yo confiadamente le hubiera dicho, ¿usted sabe quién soy yo? 그래 당신 누구냐 "Okay, who are you?" Oh, bueno, entonces, ¿quién es usted? Dígame. 물어봤더라면 If he had asked me, Si él me hubiera preguntado, I am a man of God. yo le hubiera dicho, yo soy el siervo de Dios. I'm a man of God. Yo soy el siervo de Dios. 그냥 했을 거예요 I surely would have said that. Yo por seguramente que le hubiera dicho eso. 실수했다 I loudly said, "You made a mistake." Yo por eso confiadamente le dije, acabas de cometer un error. You wouldn't have pulled me over. Si tú supieras quién soy yo, no me hubieras dicho que me estacionara. Tú acabas de cometer un error. And you completely sorry, and he completely Y él me dijo, oh, discúlpeme, discúlpeme. no. Ah, no sabíamos. Por favor, váyase rápido. 이번 한 번만큼 용서해준다 I said, "I'll forgive you just this one time." And then Yo le dije, ok, te voy a perdonar por esta vez y me fui. 여러분 하나님의 사람 맞잖아요 everyone, you are people of God, right? Todos ustedes también son los siervos de Dios, ¿verdad? And you have received salvation. Y ustedes recibieron la salvación, You ¿verdad? are pastors. Y ustedes son pastores, ¿verdad? 복음을 전하는 자인 것도 사실이지 And it's true that you preach the gospel, but Y es verdad que ustedes predican el Evangelio, pero we are men of God. lo más importante es que somos los siervos de Dios, somos hombres de Dios. 하시면 어느 누구도 우리를 쫓아낼 수 없고요 So if God doesn't allow it, no one can cast us out. Si Dios no lo permite, nadie puede sacarnos. 괴롭게 할 수 없단 And 말이에요 if God doesn't allow it, no one can disturb us. Si Dios no lo permite, nadie puede That is molestarnos. what a man of God is. Eso es lo que significa ser el hombre de Dios. So Pastor Oxford Park asked, El pastor Oxford Park me preguntó, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? and I was just standing still. Yo solamente estaba así sin decir I nada. didn't know how to answer. I was No sabía cómo contestarle, solamente estaba ahí. You are a man of God. Tú eres el hombre de Dios. Tú eres el siervo de Dios. 우즈베키스탄에 있으면서 Now, once, while I was in Uzbekistan, Y cuando estaba en Pakistán, 우리 성도들이 다 잡혀갔잖아요 all of our congregation got caught. todos los miembros de la iglesia fueron detenidos. 같이 있는 거 보니까 내가 고통스러워 And when I saw the church members being locked up, I was in so much pain. Y cuando vi a todos los hermanos de la iglesia que habían sido detenidos, me tenía un poco de dolor. 가난하단 말이에요 And there was one brother who was locked up for 15 days. Y había un hermano que estuvo detenido por 15 días. 잡혀가지고 They caught everyone. 형제는 갇혀 Y ellos habían detenido a todos. Locked up. Y los hermanos que estaban detenidos. 고통스러워하고 있죠 And now the congregation's worried because they have to pay the fees. Y también los hermanos de la congregación estaban preocupados porque tenían que pagar la multa. Time, the church members, they would only make like $100, 월급이 천 En aquel momento los miembros no hacían más de $100, $1,000. pero la multa eran $1,000. They were in so much pain. Y ellos tenían mucho dolor, mucho sufrimiento. 그 성경 이야기 아까 시글락이 불타는 것처럼 Do you know the story in the Bible about the city of Ziklag burning down? Ustedes saben la historia de la Biblia donde Ziklag es quemada. 불타버린 것처럼 So just 변해버렸어요. like how Ziklag burned down, it was like the church in Uzbekistan completely just burned to the ground. Así como Ziklag había sido destruida, también nuestra iglesia parecía que había sido destruida. Yo había estado 7 años y medio aquí. ¿Qué es esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Qué es esto? All that remains is pain. Todo lo que queda solamente es dolor. These are tears. Todo lo que quedan solamente son lágrimas. 불타버린
것처럼 And it's like all that remains is just being burnt down. Y todo lo que ha quedado se ha It's just destruido. like the city of Ziklag. Y se ve exactamente como la ciudad de Ziklag. Everyone's just laughing, Y todos solamente se reían pointing the finger at y us. nos apuntaban con sus dedos. 잡혀간 가족들이 제게 찾아왔어요. And then the family of those who got caught came to 찾아와서 me. 저를 잡고 Y la familia que no había sido They came detenida to vino a me mí and said, "What are you going to do about my son?" y decían, ¿qué usted va a hacer con mi God, hijo? what is this? Yo decía, Dios, ¿qué es esto? People in the world are laughing at me. La gente del mundo se burla de mí. 돈을 요구하고 The family members of those locked up are coming asking for money. La familia de estos miembros de la iglesia vienen y me piden dinero. Dice, ¿cómo usted qué va a hacer con mi hijo? ¿Qué? Yelling at me. Y me gritaban. 7년 6개월 선교를 했는데 이게 뭡니까? I had done mission work for 7.5 years, but what is this, God? Yo he trabajado aquí por 7 años y medio, pero ¿qué es esto, Dios? Y tenía mucho dolor. 슬픔만 남더라고요. All that remained was sadness. Lo único que quedaba en mi corazón era tristeza. 근데 But, Pero, 여러분 성경이 있습니까? everyone, do you have your Bible? ¿todos ustedes tienen su Biblia? 시편에 보시면 이런 말씀이 있거든요. If you see in Psalms, there's this kind of word. Si ustedes ven Salmos, hay este tipo de Let's palabras. see just one word. Vamos a ver solamente una palabra. 시편 3편인데요. Psalms chapter 3. Salmos capítulo 3. Salmos capítulo 3. 시편 3편에 3편 1절 2절을 보면 Psalms 3, verse 1 and 2. Salmos capítulo 3, versículo 1 y 2. 그러나 나를 치는 Oh 자는 Jehová, 보이나. cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. 2절 많은 사람이 있어 나를 가리켜 말하는 Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. In God. 사람들이 다윗을 보고 So people saw David. La gente cuando veía a David, 다윗을 도망가는 다윗을 보고 They saw David who was running away. veían que David siempre estaba escapando. 그를 반역했잖아요. They saw, David's son Absalom rebel against his father. Ellos veían cuando Absalón se había rebelado contra su hijo Absalón. No, cuando Absalón se había rebelado contra David y le perseguía, y todos le apuntaban con el dedo a él. 도움을 얻지 못하는구나. 저 다윗이 하나님께 도움을 얻지 못하는구나. David has no help from God. Ah, David no tiene ayuda de Dios. David cannot receive the grace of God. Ah, David no puede recibir la gracia de Dios. 하나님이 너를 버렸어. Ah, David ha votado a David. David ha God is desechado. not protecting you. Dios no protege más a David. You away. Ah, Dios ha tirado a David. 손가락 서 있어요. So people in the world, when they pointed the finger at 하나님 너를 David, 버렸어. La gente en el mundo cuando apuntaba a David, que decían, Dios ha desechado a David. helping you. 그때도 Dios no ayuda a David. Even then, God was together with David. Incluso en ese momento Dios estaba con David. 다윗을 향하여 너는 하나님과 버림받았어. People in the world said, "You have been thrown away by God. La gente en el mundo dice, Dios ha desechado a God is not ustedes. together with you. Dios no está contigo. God has thrown you away. Dios te ha God tirado. is not helping you." Dios no te ayuda. Even then, 하나님은 Incluso en eso, God was together with David. Dios estaba con David. So people in the world, they laughed at me. 뭐 믿음 La gente en el mundo se reía de mí. Oh yeah, you said you had faith. Tú decías que tenías fe. 이야기 하더만 You, 잘 됐다. you said you had faith, but look how things went. Tú decías que tenías fe, pero mira lo que ha pasado ahora. They laughed at us. Toda la gente que estaba alrededor de nosotros se burlaba. Those who didn't believe, they also laughed at us. También los miembros 그때도 de los familiares de los hermanos de la iglesia que no eran cristianos se reían de nosotros. Pero incluso en este momento Dios estaba conmigo. 아멘. Amén. 그때도 하나님이 우리와 함께 하시더라. Even then, God is together with us Incluso Dios está con nosotros. 하나님의 사람이. because we are people of ¿Por God. qué? Porque somos los siervos de Dios, somos personas que Dios escogió. Ustedes son los siervos de Dios, ¿me entienden? 아멘. Amén. 오늘 여기까지만 하겠습니다. Today, we'll speak up to here. Hoy voy a compartir hasta aquí. Vamos a orar. 하나님 아버지 참 감사합니다. Father God, we truly thank you. Ah, Padre Dios, estamos muy agradecidos. 사실이지만 Although it is true that we have received salvation, Todos los que hemos recibido salvación. although it is true we are pastors, Y es verdad que somos pastores. it's true we have positions, Y sí es cierto que tenemos alguna posición. 그것을 우리도 의심하지 않습니다.
We do not doubt that we are people of God. 우리가 하나님의 Pero nunca habíamos pensado que éramos personas de Thank you Dios. for making us people of God. Gracias por habernos hecho las personas de Dios. 누구도 우리를 해할 수 없고 God, if you don't allow it, nobody can disturb us. Dios, si usted no lo permitiera, nadie puede molestarnos. 할 수 없는 우리는 하나님의 사람입니다. God, if you don't allow it, nobody can kick us out. We are people of God. Padre Dios, si usted no lo permitiera, nadie podría sacarnos, Señor, porque nosotros somos los siervos de God, Dios. let everyone who is sitting here today know that they are people of God. Padre Dios, cada uno de los que están sentados aquí, todos son siervos de Dios. And Lord, let them live a blessed life that you allow. Y permítanlos vivir una vida bendita que usted ha preparado. 보기 수없소서. Lord, we ask that you will bless everyone who is sitting here. Padre Dios, le pedimos que usted bendiga a cada uno de los que están sentados aquí. In Jesus' name we pray. Y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 잠깐만요. Wait a second. Esperen un momento. Let's show them. Les voy a mostrar algo. 이 뼈식 굽는 빵 굽는 거 한번 보여드리겠습니다. So I'm going to show you how they make the unleavened bread. 이게 Les voy a mostrar cómo hacen el pan sin levadura. It's like this bread. Es este pan. Es un pan así. So the bread is like this big. El pan es así de grande. 적게 보이는 거. This is just a souvenir, so it's small. Este solamente es como un recuerdo. 성경에 나오는 무교병입니다. 무교병. But this is the unleavened bread which comes out in the Bible. Pero este es el pan sin levadura que viene en la Biblia. 들이 먹는 무교병입니다. This is the unleavened bread that the Muslims eat. Este es el pan sin levadura que los árabes comen. 깜빡하고요. I tried really hard to actually bring it, but I forgot. Yo traté en verdad de traérselo, pero me olvidé. 왔어요. I brought the souvenir version. I needed to bring the real. Pero les traje como una muestra, así nada más como un recuerdo para que ustedes lo vean. Sorry, I couldn't actually bring it. Discúlpenme, no pude traerlo. So we'll just see them cooking this bread. Solamente vamos a ver cómo preparan este pan. 하나씩 다 가져가시면 되겠습니다. And when you leave, please take one. Y antes de irse pueden llevarse uno de estos recuerdos, ¿me entienden? 이게 성경에 나오는 무교병입니다. This is the unleavened bread spoken of in the Bible. Este es el pan sin levadura del que la Biblia habla. Vamos a ver el video. Настоящий тандыр. А чем это вы мажете? Молоко. Молоко. Чтобы вкуснее было. Это чтобы такое блестящее было, да? Блестяще будет. Вкус передает. Сейчас достают уже. So this unleavened bread, it's very chewy. Este pan sin levadura es algo así como... When it's warm, if you put butter on it, the butter completely melts. Cuando está calientito, si usted pone mantequilla, la mantequilla totalmente se derrite. Y ustedes sienten como si estuvieran comiendo carne. So come one time, okay? Vengan un día, por favor, ¿ok? 중앙아시아 오면 이거 해역권 사람들은 다 이거 먹습니다. If you come to Central Asia, then pretty much everyone eats this bread. Si ustedes vienen a Asia Central, todos podrán probar esto. 그래서 저 큰 화덕에다가 딱 굽는 거예요. 그냥. So they take flour and they knead it and then they put it in this big. Ellos ponen harina y lo ponen dentro de este horno. The entire wall is all made of just clay, of dirt. Y todo el cuarto por dentro solamente está hecho de tierra y si ven ellos solamente lo están pegando. 부으면 So if you cook it for about 30 minutes like that, Si ustedes lo cocinan por 30 minutos así, it becomes really delicious bread. viene a ser un pan delicioso. ¡Wow! 이 빵이 참 좋은 게 And the real good thing about this bread, Y lo interesante de este pan, you can just walk and you can just eat it while you're walking. solamente mientras usted camina puede irlo comiendo. 꼭 집에서 밥 먹을 필요가 없습니다. 걸어 다니면서 그냥 먹어요. You don't have to go home and eat it, you can just eat it while you're on the go. No tiene que ir a casa para comerlo, solamente mientras usted va caminando puede irlo comiendo. 사는 거죠. And then they sell it.
이게 주식. Y ellos lo venden. 모슬렘 사람들의 주식입니다. So this is the staple food for the Muslim countries. Esta es como la comida típica de los países musulmanes. Come, I'll bring some for you. La próxima vez cuando venga les voy a traer pan para ustedes. 마치도록 하겠습니다. Today we'll finish here.